Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, šta ćemo danas da spremimo? Ja bih željela da iskoristim priliku da podijelim sa vama svoje uspomene iz mojih studentskih vremena. Kad smo bili na univerzitetu Lomonosov, Moskva, tamo su bili ljudi sa celog Sovjetskog saveza i iz inostranstva. I onda imali smo priliku da naučimo jedan od drugog šta da spremimo. Plus studentsko društvo, šta ti imaš? Krompir. Šta ti imaš? Malo luka. Šta ti si donio? Pa malo slaninice. Ajmo da napravimo kolač od krompira. Krompir se već skuvao i sad ćemo da napravimo pire. Stavila sam malko mleka da se ugreje dok ja gnječem krompir za pire. Ajmo. Sami i bez mene znate da mleko u krompir pire ide samo vrelo. Da ne bi nam krompir pire postalo glinasto i sivo. Osnova krompir pire za naš kolač je spremna, a sad ćemo da radimo na ukusima našeg kolača od krompira. Jednu srednju glavicu luka sitno sjeckamo. Eto, posjekli smo luk. A slaninu, našu običnu pančetu, tu ima i negdje 10 listića. Mi ćemo da posjeckamo isto na tanke trakice. Prvo ispržat ćemo slaninu tako da ona pusti svu masnoću i aromu. I ispržat ćemo tako da ona bude hruskava i braunkasta. Vidite, tako braunkasta slanina treba da bude. Sad masnoću ćemo da sačuvamo na teganju, a slanina ide u krompir. U ovu masnoću što je ostalo od slanine dodajemo malo maslaca, zato što krompir pire voli maslac, i na ovoj smjesi mi ćemo da pržemo crni luk posjeckani sitno. I isto pržemo dok baš lijepo da ispržemo. Lijepo se propržao luk i sad sa sve masnoćom ide isto u krompir pire. Za sad lijepo sve da promiješamo, da sve se rasporedi ravnomjerno. Sad ćemo dodati, evo, jedna supina kašika sa vrhom brašna. Malo ćemo da umutimo jaje, da bi ono lakše ušlo u teksturu i strukturu našeg kolača. Ide jaje u kolač. Na ovu količinu krompira dodajem samo ovoliko muskatnog oraha. I sad opet sve lijepo da promiješam. I obavezno provjeravam naš kolač na so i na biber, sve isključivo po vašem ukusu. Ostalo je da pripremimo modlicu za pečenje. Modlice možete da koristite šta god da vi imate pod rukom. Ja lično volim da iskoristim ovakvu modlicu, zato što kad se ispeče, atraktivnije izgleda na stolu. Bitno je da mi namažemo sve to sa maslacem i da pospimo sa prezlama. Prezlice će nam pomoći da naš kolač stvori baš lijepu koricu. Spakivamo naš kolač u pripremljenu modlicu. Tako. I sad ćemo samo malo da poravnimo sve, da nam bude lepše. Ravnije sve. I još odozgo da pospijemo sa prezlama. Naš kolač od krompir pirea sa slaninom lukom ide na pečenje. 190 stepeni, 40-45 minuta. Stavljam tajmer. Kolač je odstajao u modlici, malko se prohladio,
Ali vidite kako se lijepo odvaja od zidova. Sad ćemo to da stavimo na tanjir. Pažljivo, pažljivo da prevrnimo. Opa! Eto našeg kolača. Došlo je najslađe vrijeme da probamo i da pogledamo kakav je naš kolač od krompir pirea na preseko. Hajmo da vidimo. Tako. Biće jako lijepa atrakcija na vašem finger foodu stolu i biće jako lijepi dio vašeg mezetluka. Pogledajte kako nježnu hrskavu koricu ima i kako je nježno unutra. Sad ćemo da probamo. Meni se sviđa. Stvarno kao kolač. Šta daje takvu slatkostu notu, ja ne znam, ali stvarno kao kolač. Gdje se istopio luk, ne znam, ja imam strašnu alergiju, a ne osjećam. I bez zuba možete da jedete i uživate.